राम 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 लेके आओ, झटका मार के लेके आओ बाबा। इसके पीछे जो भी प्रेत बैठा हुआ है बाबा, सबके एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। ओंगरे कलकना मोगरे 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 कलकना ओंगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना ओंगा मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा। राम 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 উপরে আয়, উপরে এসে কথা বল, নিজের পরিচয় দে, কে আছিস, ওপরে আয়, পুরোপুরি খেলকে খোলকে আয় বাবা, লেখে আও, ছটকা মারকে লেখে আও বাবা। ভোলেনাথ সে নিবেদন, জয় ভোলেনাথ, হরহর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু। জয় বাবা নীলকণ্ঠ নমঃ, জয় বাবা পাতাল ভৈরবের নমঃ, জয় বাবা নাগেশ্বরের নমঃ, জয় বাবা কোদ ভৈরবের নমঃ, জয় বাবা মহাকাল ভৈরবের নমঃ, জয় বাবা ভোলে মহেশ্বর, জয় বাবা গোপেশ্বর, জয় বাবা শঙ্কর মহাদেব। জয় বাবা লেখে আও, খেলকে খোলকে লেখে আও, উপর করো উপর করো উপর করো উপর করো উপর করো উপর করো। পরিচয় দে, এসছিস আসিস নেই। ओंगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना राम 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 राम। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति। ओंगरे कलकना मोगरे 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 कलकना ओंगरे कलकना मोगरे 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 कलकना मोंगा मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा तारा 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 तारा। जय माता जय जय तारा, जय बम जय तारा। ओंगरे कलकना मोगरे 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 कलकना ओंगाम मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा तारा 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 तारा। जय माता जय जय तारा, जय बम जय तारा। ओंगरे कलकना मोगरे कलकना ओंगरिंग ओंगरिंग मनस्वाते दिव्य नमः, ओंगरिंग मनस्वाते दिव्य नमः, ओंगरिंग मनस्वाते दिव्य नमः, ओंगरिंग मनस्वाते दिव्य नमः, ओंगरिंग मनस्वाते दिव्य नमः। राम 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 राम। शैतान को कोमरतोड़ गणतंत्र लेके आओ, मारते हो लेके आओ, ऊपर करो खेलके खोलके लेके आओ बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा जंगल, जय बाबा संकट मोचन, जय बाबा महावीर, जय बाबा जय। ओंगाम मनुवतन ओंगाम मनुवतन ओंगाम मनुवतन ओंगाम मनुवतन ओंगाम मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय नमः, ओंगाम बागेश्वराय नमः, ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा तारा 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 तारा। राम 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 राम। जय राम सीताराम, 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 जय राम सीताराम। ओंगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना पूरा पूरी लेके आओ बाबा, ऊपर करो, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ। प्रियंका को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो। ओंगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना ओंगाम मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा तारा 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 तारा। जय माता जय जय तारा, जय बम जय तारा। ओंगरे कलकना मोगरे कलकना मोगरे कलकना ओंगरे कलकना ओंगाम मनुवतन ओंगाम बागेश्वराय वीरविक्रम पटसा तारा 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 तारा। বল পরিচয় দে, কে তুই, এসছিস তো কিরে? রাম 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 রাম। ছেলে তো তুই, হ্যাঁ ভালো ছিলি তো কিরে? খুব ভালো ছিলি তো, মারা গেছিস কী করে বাবা তুই? বল, থাকতে চাস ওর সঙ্গে, চলে যেতে চাস? কি করে মরেছিলি বাবা তুই? পড়ে গিয়ে? কোথা থেকে পড়ে গেছিলি বাবু? ট্রেন থেকে পড়ে গেছিলি? কোন লাইনে পড়ে গেছিলি বাবা? হাওড়া লাইনে? কোন স্টেশনের কাছে? লিলুয়া। ট্রেন চলছিল তখন দিনের বেলায়? পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছিলি নাকি হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে মরেছিলি? কি করে পড়ে গেলি? দরজায় ঝুলছিলি? কতদিন আগে হয়েছে বাবা এটা? 5 বছর, মানে 2020 সালে? কেউ কোনো অফিস যাওয়ার সময়? बाबा इनको दिखाओ बाबा, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, इनको पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए बाबा, लिख के दिखाओ, शैतान देख के बता पाए। पूरापूरी दिखाओ, पूरापूरी दिखाओ बाबा, दृष्टिपात किया जाए। देख देखे बोल, কোথায় যাচ্ছিলি? বাড়ি ফিরছিলি রাতের বেলায়? তাহলে তা পড়ে গেলি কি করে ট্রেন থেকে?
চলন্ত ট্রেন থেকে? হ্যাঁ, কী করে পড়েছিস? পা ফসকে গেছিল। পা ফসকে গেছিল? গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলি? কেউ বাঁচাতে যায়নি? পারেনি। পারেনি? কোনো ইয়েতে কোনো পোস্টে বাড়ি খেয়েছিলি? তাহলে এমনি ফিসলে পড়ে গেছিলি? কোথায় বাড়ি ছিল তোর বাবা? চন্দননগর। চন্দননগর। কী নাম তোর? তপন হালদার। তপন? হালদার। তপন হালদার। চন্দননগরে বাড়ি ছিল। বিয়ে করেছিলি? করিসনি? কত বয়স ছিল যখন মরে গেছিস? 20 বছর। কোথাও কাজ করতি? কোথা থেকে ফিরছিলি? কলকাতাতে। কলকাতায় কাজ করে ফিরছিলি দিনের বেলায়? ব্যবসা নাকি কাজ, চাকরি? দিনমজুর। দিনমজুরের কাজ করতি? আচ্ছা, চন্দননগরে কোথায় বাড়ি ছিল বাবা? গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে? মানে গঙ্গার ধার তো অনেকটা আছে। কোন জায়গাটার নাম কি জায়গাটার? বাগবাজার। ও, বাগবাজার গঙ্গার ধারে। আচ্ছা, বাগবাজার তো আর ঘাট নেই, বাগবাজার থেকে সোজা স্ট্যান্ড ঘাট। ওই স্ট্যান্ড ঘাটের কাছে বাড়ি ছিল? বাড়িতে আর ভাই বোন ছিল? কেউ ছিল না? একটিই ছেলে? মা বাবা বেঁচে আছে এখনও? আর কোনো ভাই বোন হয়নি? তোকে কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল? চন্দননগর। চন্দননগর কী শ্মশান আছে? বাবা ধীরে ধীরে দিখাও বাবা, শয়তান को दृष्टिपात किया যায়। कौन श्मशान रे बाबा? चंदननगर। মনে পড়ছে না। बाबा इनको याद करो, याद दो बाबा, कौन श्मशान में इसको शेषकृत्य हुआ था? তোর কাটাই চেরাই হয়েছিল বডির মরে গেছিলি যখন? কোন হসপিটালে চেরাই হয়েছে? কলকাতায়? কলকাতা কোন হসপিটাল? হাওড়াতে। হাওড়াতে? মানে ওই রেলে পুলিশ নিয়ে গেছিল, ডোমেরা তুলে নিয়ে গেছিল, পড়ে গিয়ে কি তুই চাকার তলায় চলে গেছিলি হাওয়াতে? না, কোথা দিয়ে গেছিল? তোর গলা দিয়ে না কোথা দিয়ে গেছিল চাকা? গলা দিয়ে চলে গেছিলো? আরে কি কষ্ট! কি বার ছিল রে সেটা? মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না? একে ধরেছিলি কোথা থেকে? ট্রেন লাইন। কোথাকার ট্রেন লাইন থেকে বাবা? এখানে। হ্যাঁ, ওই লাইনেই। না না, এ কোথাও গেছিল সেখান থেকে ধরেছিলি? না, ট্রেনে যাওয়া তো ট্রেনে যাওয়া সব করে। সেটা কি হাওড়ার দিক থেকে কোথা থেকে ধরেছিস? কোথা থেকে ধরেছিস? ওইখানে যেখানে আমার মৃত্যু হয়েছে। ওই লিলুয়ার ওখানে? এ কি রেল লাইন পেরোচ্ছিল তাহলে? ট্রেনেই যাচ্ছিল। ও ট্রেন থেকে ধরে নিয়েছিস? ওরে বাবা, সাংঘাতিক ব্যাপার তো। এত এত মানুষ যাওয়া আসা করে, কাউকে ধরলি না, একেই ধরে ফেললি? কবে কোন সালে ধরেছিস? 25। 25-এ ধরেছিস? মানে এই বছরই তো 25। 25-এর কোন সালে ধরেছিস? 25-এই ধরেছি। কোন মাসে? সেটা কোন মাস ছিল? এটা তো জুলাই চলছে, জানিস তো? ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারিতে? কোথায় যাচ্ছিল রে ও ট্রেনে? কোথায় যাচ্ছিল বউটা? শাওড়াবুড়ি। শেওড়াফুলি? মানে এই এই যেখানে আছে এখানেই আসছিল? এখানে আসার পথেই ধরে নিয়েছিস? বাবা, সাংঘাতিক ব্যাপার তো তোর। কী চাস? মুক্তি চাস? যা, শরীর পেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যা। আরও কতজন আছে রে? অনেক। অনেক আছে? কতজন? তাও কতজন রে বাবু? 40। 40? আরও বেশি আছে। আচ্ছা, তুই যে বউটাকে ধরলি, বউটার সঙ্গে কিছু করতে পেরেছিস? কোনো 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 ক্ষতি করেছিস বউটার? কিচ্ছু করেছিস ক্ষতি? মিথ্যে কথা কেন বলছিস? তোরা কি ভালোর জন্য ধরিস? কি কি ক্ষতি করেছিস? করিনি কিছু। করিসনি নাকি? আরও যারা আছে তাদের চাপে আর কিছু করতেই পারিসনি? কোথা দিয়ে ধরেছিস? ইয়ে দিয়ে, দৃষ্টিতে না বায়ুমণ্ডলে? হাওড়াতে। বায়ুমণ্ডলে, হাওয়াতে ধরে নিয়েছিস? মেয়েটা কি বসেছিল ট্রেনে না দাঁড়িয়েছিল? বসেছিল লেডিস কম্পার্টমেন্টে?
সেখানে গিয়ে ধরে নিয়েছিস? বাবা, তোরা তো জিনিয়াস রে। মানে জীবিত জীবিত মানুষকেও হার মানিয়ে দিবি বল, এত শক্তি পেয়ে যাস তোরা। আচ্ছা দেখ তো, এই মেয়েটার ঘর সংসার হবে? হবে না এই ছেলেটার সঙ্গে? এর বরটাকে দেখেছিস তো? গেছিলি তো এর সঙ্গে? কালকে দেখা করেছিল ওরা? ঝগড়া বাঁধিয়েছিস? ঝগড়া হয়নি? কেন, এতজন আছে ঝগড়া হলো না তবু? ছেলেটা ভালো না তো? তোর কি মনে হয় এদের জুড়িয়ে দিলে থাকবে, এটা সংসার করতে পারবে? ছেলেটা ভালো, কিন্তু মানে ওকে কেউ কিছু মানে আছে যেটা করতে দিচ্ছে না, ছেলেটার ওপরও আছে? বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা কি ছেলেটার ওপরও আছে? ওদের সম্পর্কটা ওই জন্যই ঠিক থাকছে না। ছেলেটাকে কি কিছু খাওয়ানো আছে? দেখ তো। হতে পারে, অনেকদিন আগে খাইয়েছিল, ওর বাড়ির লোকই খাইয়েছিল। ওর মা? মানে যাতে এর সঙ্গে ছেদক্রিয়া হয়ে যায়? ওর বাড়ির লোক চায় না তো যে এ থাকুক। কিন্তু ছেলেটা তো কাজকর্মও করে না। ও বাধা হয়ে আছে বলেই তোর কাজে বাধা দাঁড়াচ্ছে, হচ্ছে না। সেটা কি ছেলেটাকে কাটিয়ে দিলে পরে ছেলেটা কাজকর্ম করতে পারবে? হতে পারে, চেষ্টা করে দেখতে হবে। ঠিক আছে, যা তুই শরীর ফেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা, বাবা তোকে নিতে এসছে, তোর মুক্তি হয়ে যাবে, যা চলে যা আস্তে আস্তে। बाबा इनको धीरे से लेके जाओ बाबा, धीरे से अच्छे से लेके जाओ बाबा, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, लेके जाओ आस्ते आस्ते धीरे जा, जा शरीर फैले बेरिए जा बाबा, इनको लेके जाओ बाबा, गले पे फांस लगाओ, इसको पिछका तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, पिछका तरफ खींचो बाबा, इसको मुक्ति प्रदान किया जाए बाबा, शिवलोक में मुक्ति प्रदान करो बाबा, शिवलोक लेके जाओ, मोक्षधाम भेजो बाबा, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय शांताय करणतय हेतवे निवेदयामि चात्मनां तद्गति पनश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। लेके जाओ धीरे से लेके जाओ, जा आस्ते आस्ते बेरिए जा शरीर फैले बाबा, इनको लेके जाओ बाबा, लेके जाओ धीरे से, इसको मुक्ति प्रदान किया जाए, ओंगने कालक्रम ओंगने कालक्रम ओंगने कालक्रम ओंगने कालक्रम, शरीर हल्का करे बेरिए जा, तोर मुक्ति हो जाए, থাকিস না मार खाबी, ठीक है बेरिए जा आस्ते आस्ते, मुक्ति पेয়ে যাবি, ছেড়ে বেরিয়ে যা, মেয়েটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যা, শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যা, অঙ্গনে কালগ্রাম 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 অঙ্গনে কালগ্রাম, রাম 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 রাম, যা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা, আমি কিন্তু মাল লাগাবো থেকে গেলে পরে, বেরিয়ে যা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যা, মেয়েটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যা, হাসি হাসি করিস না, তুই তো বললি চলে যেতে চাস, বললি তো, হ্যাঁ কিরে তপন কি বললি জানো হালদার, তা বেরিয়ে যেতে, তুই তো বললি যে আমি মুক্তি চাই, তাহলে ছেড়ে চলে যা, বেরিয়ে যা, রয়েছিস কেন? আমি কিন্তু মাল লাগানো শুরু করবো এক্ষুনি, বাবা এক্ষুনি চলে আসবে, মারবে, ভালো হবে, মার খাবি, তাহলে বেরিয়ে যা আস্তে আস্তে, শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যা, যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা, মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি, বেরিয়ে যা, যা ধরেছিস ধরে দিচ্ছিস, বেরিয়ে যা বাবা, লেখে যাও যা 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 যা, শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। কি করছিস, জোর দেখাচ্ছিস নাকি আমার সঙ্গে? হ্যাঁ ফেল, শরীর ফেল, বেরিয়ে যা। কোথায় বসে আছিস, তোর আইডিয়া আছে? তুই আবার ধরেছিস শ্যাওড়াফুলি আসার পথে, হাসাহাসি বন্ধ কর, বেরিয়ে যা বলে দিলাম, নাহলে কিন্তু আমি এক্ষুনি মাল লাগানো শুরু করবো, যা বেরিয়ে যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা, শরীর ফেল। কী হলো রে, কী চাইছিস, থাকতে চাইছিস? তাহলে বেরোচ্ছিস না কেন? আমি তো আরও ডাকবো, তুই বেরিয়ে যা, আরও ওদেরকে ডাকবো তো, আসবে না? সেটা তো আমি বুঝে নেবো আসবো কি না আসবে। তুই কি চাইছিস সেটা বল। আমাকে তো যেতে দিচ্ছে না। কে দিচ্ছে না বল তো? ওরা দিচ্ছে না তোকে, মানে তোকেও রাখতে চাইছে, ওরা থাকবে প্লাস তুইও থাকবি, চল মার তুই খাবি, ওদের কাছে পেছনে ওরা আছে, মারটা তুই খাবি, চল মার খাওয়া শুরু কর। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बालाजी, रेडी हो तुम मार खावार जन्य, ठीक है बाबा। इनको पूरा शरीर आग लगा दिया जाए, पूरा शरीर कोरोना तरीके से आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ 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 जलाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, साबिरे पाक से निवेदन है, पूरा शरीर आग लगाओ। बानर सेनापति आ जाओ, पीछे से मारा शुरू करो, गदा से मारा जाए बाबा, कोरोना तरीके से आग लगाओ, जलाओ 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 जलाओ, राम राम
রাম 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 অর জ্বালাও অর জ্বালাও অর জ্বালাও অর জ্বালাও অর জ্বালাও পুরা শরীর আগ লাগাও জ্বালাও পিছে से उलट के मारो शैतान को छोड़ना मत और मारो गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ फेस पे आग लगाओ फेस पे मारो 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 फेस पे मारो 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 छोड़ेगा नहीं बाबा अच्छे से पिटाई लगा दिया जाए शैतान का अच्छे से पिटाई लगाओ लगाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन जय सन्यासी बाबा जय सेनापति जय बानर सेनापति जय पेजराज सरकार जय बाबा बजरंग बेरोबी ছাড়বি ছাড় বেরো নাহলে কিন্তু আমি আরও মারবো और बढ़ाओ और गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ राम 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 जयराम सीताराम 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 ओंगरे कलकनाम 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 बाबा गदा से अच्छे से पिटाई लगाओ शैतान को और पिटाई लगाओ गदा से पिटाई लगाओ गदा से पिटाई लगाओ 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 बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ उलट के मारो शैतान को उलट के मारो राम 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 जयराम सीताराम पूरा मारो 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 गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटका दिया जाए गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटकाओ गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटकाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है गले पे फांस लगाओ पीछ के तरफ खींच लो गले पे फांस लगाओ बाबा पीछ की तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पीछ की तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पीछ की तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पीछ की तरफ खींचो शरीर ছেড়ে বেরো বউটাকে নালে কিন্তু আমি আরো মাল লাগাবো গলে पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो गले पे और लगाओ और गति बढ़ाओ 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 और गति बढ़ा दिया जाए और गति बढ़ाओ बाबा और गति बढ़ाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है बाबा बजरंग बली से निवेदन है बाबा गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींच लो गले पे फांस लगाओ शैतान को पिचका तरफ खींचो छेड़े बेरोबी नाड़ मारबो बाबा कोड़कनाथ तरीके से पूरा आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ जलाओ 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 और जा शरीर पेले बेरिয়ে যা কত সাহস তোর বেরোবি না তোর গাড় বেরোবে जय भोलेनाथ हर महादेव जय माँ मनसा जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बाबा बजरंग हर महादेव।